अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा अहमद वर्की है। मेरा ताल्लुक डी खान से है और बेसिकली मैं साउथ वज़ीरिस्तान विलेज टनीटुरम से हूँ। तैमूर भाई मेरा बैचमेट है। उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स से डिस्कस कर लें केएमयू में जो फाटा स्टूडेंट्स की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है उस हवाले से। तो इसमें केएमयू के साथ-साथ एक और सीट डिस्ट्रीब्यूशन आती है एचईसी की, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले केएमयू की जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उस हवाले से हम बात कर लेते हैं। आप सबको पता है कि फाटा को 7 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, बाजोड़, मलाकंड, कुरम, मोमंत और औरकज़ई। इन सब की जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा-सा इनके मेरिट में ऊपर-नीचे होता रहता है। लाइक इस ईयर जो था, जो लास्ट ईयर हमारा बैच जिसमें आया है, इसमें जो सबसे हाई मेरिट था वो बाजोड़ का था और उसके बाद साउथ वज़ीरिस्तान का था। इस तरह मेरिट की डिस्ट्रीब्यूशन होती रही है ना, और जो सबसे लो मेरिट होता है वो अक्सर या मोमंत का रहता है या खैबर का रहता है। तो मेन बात पे आते हैं हम, वो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें ऑलमोस्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको इक्वल सीट डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। 1-2 सीट्स में तो चेंजेस आती रहती हैं, तो वो इतना मतलब मैटर नहीं करता। मैं ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ। तो 42 सीट्स हर डिस्ट्रिक्ट को दी जाती हैं। 42 में इस तरह होता है, जो फर्स्ट 36 सीट्स होती हैं वो एमबीबीएस के लिए होती हैं और जो लास्ट 6 सीट्स होती हैं वो बीडीएस के लिए होती हैं। ये 42 सीट्स हो रही है, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको ज़हन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि इसमें एक फ़ाटाइन की बात आ जाती है और एक फ़ीमेल की बात आ जाती है। फ़ाटाइन केएमयू के लिहाज से और एचईसी के लिहाज से दोनों में बहुत फ़र्क है। तो केएमयू में जो फ़ाटाइन स्टूडेंट्स हैं ना, उनको इस तरह दिया जाता है कि प्राइमरी से लेकर एफएससी तक जितनी तालीम है ना, वो आपने अपने इलाके में हासिल की हो, फाटा के इलाके में। लाइक साउथ वज़ीरिस्तान का स्टूडेंट है, उसने साउथ में हासिल की हो, नॉर्थ वाले ने नॉर्थ में की हो, बाजोड़ वाले ने बाजोड़ में की हो। इस तरह जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने अपने इलाके में हासिल की हो। इसी तरह बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं उनकी भी अपनी सीट्स होती हैं, जैसे कि एफआर बनू है, एफआरडी खान के एरियाज़ हो गए, इस तरह और भी बहुत से बैकवर्ड्स एरियाज़ हैं, उनकी भी सीट्स होती हैं। तो केएमयू में जो फाटाइन को या बैकवर्ड एरियाज़ और शुमार किया जाता है, उनमें ये बात ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी प्राइमरी से लेकर एफएससी तक तालीम बैकवर्ड एरिया में होनी चाहिए। अगर बैकवर्ड एरिया का है तो बैकवर्ड एरिया में, फाटा का है तो फाटा के अंदर इसकी तालीम होनी चाहिए। तब उनको केवीयू वाले फाटाइन स्टूडेंट कंसीडर करते हैं। अब जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं तो 42 में जो 4 सीट्स हैं वो स्पेशली फाटाइन स्टूडेंट्स के लिए हैं। 42 में 3 एमबीबीएस की सीट्स हैं जो फाटाइन को दी जाती हैं और 1 बीडीएस की सीट। लाइक और इसमें एक और बात ये है कि अगर 42 सीट्स हैं, ये 4 फाटाइन के स्टूडेंट्स स्टार्ट में आ जाते हैं। मतलब अगर 36 38 सीट्स हैं, पहले 38 सीट्स में फाटाइन के 4 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जो लास्ट 4 सीट्स होंगी उसमें फट आउट वाला आ सकता है, इसमें कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर पहले जो 38 सीट्स हो गई हैं, 38 सीट्स में कोई भी फाटाइन का स्टूडेंट नहीं था, तो आज जब 39 सीट्स पे फट आउट का स्टूडेंट होगा भी तो वो ये सीट अवेल नहीं कर सकता। 39 सीट जो है वो स्पेशली फाटाइन के लिए है। तो ये बात मैं दोबारा बता देता हूँ कि मतलब अगर 42 सीट्स हैं, उसमें जो पहले 38 सीट्स में कोई फटाइन का स्टूडेंट्स नहीं है, कोई भी स्टूडेंट फटाइन का उसमें नहीं है। तो 39, 40, 41 और 42 सीट, लाइक 3 एमबीबीएस और 1 बीडीएस सीट है, वो सिर्फ और सिर्फ फटाइन वालों को दी जाएगी। और उसकी फिर मर्जी है, अगर वो फटाइन वाला स्टूडेंट जाके 60 नंबर पे भी पड़ा हुआ है ना रैंक में, वो इधर आएगा। लाइक 4 स्टूडेंट्स हैं, 61, 62, 63 और 64 हैं, वो फटाइन के हैं। और 38 से लेकर 60 तक सारे फट आउट के हैं, लेकिन वो इस सीट पे नहीं आ सकेंगे। वो 61, 62, 63 और 64 वाला फटाइन की सीट पे आएगा। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर इस तरह बात की जाए कि मतलब जो पहले 4 स्टूडेंट्स हैं, लाइक फर्स्ट 38 स्टूडेंट्स में कोई भी फटाइन का स्टूडेंट आ जाते हैं, एक 20 नंबर पे, एक 21 पे, 30 पे, 32 पे, 4 सीट्स ऑलरेडी फटाइन की आ गई हैं। तो तब जो लास्ट सीट्स हैं उस पे सारे कंपटीशन कर सकेंगे। ये तो हो रही फटाइन की बात केएमयू के हवाले से। इसमें एक और फीमेल को एज हासिल है। फीमेल को इस तरह एज हासिल है कि जो टॉप टॉप 36 सीट्स होती हैं, जो एमबीबीएस की होती हैं, इस तरह बीडीएस में जो लास्ट 6 सीट्स होती हैं 42 सीट्स, इसमें 5 सीट्स स्पेशली फीमेल के लिए भी हैं। वो भी इसी केस में है कि अगर पहले 33 सीट्स में कोई फीमेल नहीं आती, कोई भी फीमेल 33 सीट्स में नहीं आई, तो उसके बाद 33 से लेकर 38 तक जितनी सीट्स है ना वो फीमेल की होंगी, उसमें कोई मेल नहीं आएगा। लेकिन अगर पहले 33 सीट्स में फीमेल आ जाती हैं 5, तो उसके बाद जो आगे 5 सीट्स हैं उसमें मेल भी कंपटीशन करेंगे, फीमेल भी करेंगे। तो ये बात ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो फीमेल की डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स फाटा की और जो फाटाइन स्टूडेंट्स की है ना, तो इस पे ज़रा गौर करना बहुत ज़रूरी है कि इसको ज़हन में रखना चाहिए। इसलिए अगर एमबीबीएस में जो जाना चाहता है ना, तो वो अपने ज़हन में 36 सीट्स ना रखे। क्योंकि हो सकता है कि फाटाइन का स्टूडेंट आ रहा हो आगे, या फिर जो है ना फीमेल आ रही है आगे, वो अपने ज़हन में 28 सीट्स रखे। 28 सीट्स इसलिए रखे कि आगे जब 5 फीमेल की सीट्स आएँगी तो वो 33 चली जाएँगी। उसके बाद 34, 35, 36 फाटाइन की सीट है। जैसे मैंने पहले बताया 3 सीट्स फाटाइन की होंगी एमबीबीएस में। तो ये जो 8 सीट्स है ना एमबीबीएस की लास्ट, इसमें रिस्क होता है।
یا آپ آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے. وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اسٹارٹ میں فاٹائن ہے یا اسٹارٹ میں فیمیل اسٹوڈنٹس ہے, تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس لیے میری جو ایڈوائس ہے ایم ڈی کیٹ اسٹوڈنٹس پہ وہ یہ ہے کہ فرسٹ 28 سیٹس ایم بی بی ایس کے لیے اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو ایم ڈی کیٹ کی جو سیٹ ڈسٹریبیوشن تھی وہ میں نے ڈسکس کر لی. اب ایچ سی کی طرف آتے ہیں. تو ایچ سی کا جو اپرچونیٹی ہے وہ بہت بیسٹ اپرچونیٹی ہے. وہ ایچ سی والے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں فاٹا بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو پورے پاکستان میں, اسپیشلی جو بیک ورڈ ایریاز ہیں. تو اس میں جو ایچ سی والے ہیں وہ فاٹا اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے 500 سیٹس فار ایچ ایریاز لائک فاٹا اور بلوچستان کو دیتے ہیں. وہ 500 سیٹس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں فاٹا ان اور بلوچستان جو ان والے ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. ان کی 450 سیٹس ہوتی ہیں اور جو 50 سیٹس رہ جاتی ہیں وہ فاٹا آؤٹ والے کے لیے ہوتی ہیں. اور یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہاں پہ جو فاٹا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف ان کے اگر ایف ایس سی بیک ورڈ ایریا سے ہو تو ان کو فاٹا ان کنسیڈر کیا جاتا ہے. لائک آپ ساری ایجوکیشن کسی اچھے شہر میں حاصل کر لیں, مطلب جو جن کی ڈومیسائل بیک ورڈ ایریاز کی ہے نا, تو اگر ایجوکیشن سٹی میں حاصل کرنا چاہتا ہے کر لے, تو صرف جا کے اگر ایف ایس سی اس نے بیک ورڈ ایریا سے دی ہے تو پھر بھی اس کو جو ہے نا فاٹائن میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس لیے فاٹائن کی 450 سیٹس ہے اور ان کی 50 سیٹس ہیں. اسی طرح جو یہ 500 سیٹس ہیں ان کی بھی اپنی ڈسٹریبیوشن ہے. لائک 50 سیٹس جو فاٹا آؤٹ کی ہے نا تو اس میں سارے ڈسٹرکٹ والے کمپیٹ کریں گے. جیسے فاٹا کے جتنے 7 ڈسٹرکٹ ہیں ابھی آلموسٹ وزیرستان کو بھی ساؤتھ وزیرستان کو 2 ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ساؤتھ وزیرستان اپر اور لوور میں. ایچ سی والوں نے تو ڈیوائڈ کر دی ہے, ایم ڈی کیٹ کے ایم یو والوں نے ابھی تک اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا. تو اس ایچ سی میں 8 ڈسٹرکٹ شمار کیے جاتے ہیں. تو جو پہلے جو 50 سیٹس ہیں وہ تو فاٹا آؤٹ کے ہیں, اس میں سارے کمپلیٹ کریں گے. جتنے بھی فاٹا آؤٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں جس ڈسٹرکٹ سے بھی ہے نا تو وہ سب اس پہ کمپلیٹ کریں گے. ان جو 50 سیٹس ہیں نا ان کو پھر جو ہے نا یہ ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. لائک ساؤتھ وزیرستان اپر کے 33 سیٹس ہیں, ساؤتھ وزیرستان لوور کے 28 سیٹس ہیں. اور ان کا میرٹ بھی کافی کم ہوتا ہے, ایم ڈی کیٹ کے ایم یو ایم ڈی کیٹ سے بھی ان کا میرٹ کم ہوتا ہے. لائک اس ایئر جو کلوزنگ میرٹ تھا ساؤتھ وزیرستان اپر کا وہ 82.05 پہ تھا, اور جو ساؤتھ وزیرستان لوور کا تھا وہ آلموسٹ 81 پوائنٹ سمتھنگ میں تھا. اور ان میں ایچ سی کے جو بینیفٹس ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ آپ کو ایم ڈی کیٹ کی سیٹس مل سکتی ہیں بیک ورڈ ایریا سے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. اور دوسرا وہ اسٹوڈنٹ جن کا آلریڈی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا ہوا ہے کے ایم یو ایم ڈی کیٹ کے ذریعے, تو وہ ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اسکالرشپ دیتے ہیں. اسکالرشپ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ پر ایئر دیتے ہیں, اور یہ پر ایئر انکریز ہوتی رہتی ہے. لائک اس ایئر والے جو اسکالرشپ مل رہی ہے وہ آلموسٹ 3,75,000 تک ہے, جس پر ہم کر لیں تقریباً 15 لاکھ, اور بی ڈی ایس والوں کی 12 to 13 لاکھ بنتی ہے. تو یہ ان کے مطلب فیس ہو گئی, ہاسٹل کے جو اکوموڈیشن فیس وغیرہ یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو اس طرح یہ جو ایچ سی والے بہت اچھی اپرچونیٹی دے رہے ہیں. لیکن اس کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک جو ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ کافی لیٹ ہوتے ہیں. وہ اس لیے لیٹ ہوتے ہیں کہ ایک تو ایچ سی کا ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ کے بعد ہوتا ہے, اور دوسرا وہ جو پروسیس کنٹینیو وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. لائک آدھے سے زیادہ جو سیشن ہوتا ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے. اور اس میں پھر جو پنجاب کالجز میں ہوتے ہیں ان میں ان کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ پنجاب کالج والے ان کو اس سال بیٹھنے نہیں دیتے. لائک اگر ان کا ایڈمیشن 2025 میں ہوا ہے اور وہ آلریڈی بہت زیادہ لیٹ ہے تو ان کو کہتے ہیں آپ 2026 والے سیشن میں ہوگے, تو ان کا 8 ایئر ضائع ہو جاتا ہے. اس سال تو نہیں ہوا تھا, اس سال مطلب اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ وغیرہ کیے تھے تو ان کو یہ ایج حاصل ہوا تھا کہ ان کو بیٹھنے دیا تھا. فارڈر کے اسٹوڈنٹس آپ کے لیے بہت بیسٹ اپرچونیٹی ہے, ایچ سی کی بھی, کے ایم ایم کیٹ کی بھی. کے ایم ایم کیٹ میں بھی آپ کا میرٹ اوپن کے مقابلے میں لو ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ مطلب بیکورڈ ایریا ہوتے ہیں, ایجوکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ایک بیسٹ اپرچونیٹی ہے جس کو اویل کرنا چاہیے. اور خاص طور ایچ سی کی جو اپرچونیٹی ہے وہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. آپ اپنے پیرنٹس کا بوجھ کم کر سکتے ہو, مطلب ان کے وہ آپ کی فیس بڑی مشکل سے پے کرتے ہیں. آپ ایچ سی میں اپیئر ہو جائیں, کے ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہو, کے ایم ڈی کیٹ میں اچھے مارکس لیں, ایچ سی میں اپیئر ہو کے ایچ سی میں سیٹس لیں, تاکہ آپ کی ساری ایجوکیشن فری ہو جائے, تاکہ آپ کے پیرنٹس پہ بوجھ کم ہو. تو اس لیے یہ دونوں بہت بیسٹ اپرچونیٹیز ہے فارڈر کے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو میری دعا ہے آپ سب کے ساتھ ہیں. باقی جو کویشچنز ہو, جو بھی بات پوچھنی ہے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.